Estuvimos hablando sobre cuando Jesús va a resucitar a Lázaro We were talking about when Jesus goes to resurrect Lazarus y cómo Marta sale al encuentro de Jesús and how Martha has this encounter with Jesus. y tienen un diálogo sobre la vida que Jesús puede traer. And there they have this dialogue about the life that Jesus is able to bring. No sé si se acuerdan que compartimos esa conversación entre ellos dos, I don't know if you remember that when we shared the conversation between them. que cuando llega Jesús al lugar, And that when Jesus comes to that place, Marta le recrimina Martha y le dice, pero ay Señor, si tú hubieras llegado a tiempo, is telling him, Lord, if you just would have been si tan here, solo hubieras llegado if antes, you would have come before, esto no hubiera pasado. this would have not happened. Y Jesús le da la palabra y le dice, tu hermano resucitará. And Jesus gives her the word and says, your brother will resurrect. Y entonces Marta salta y le dice, sí, yo sé que resucitará en los días finales, cuando resucitaremos todos en And gloria. then Martha jumps to conclusion saying, yeah, I know he's going to resurrect at the end of time with all of us Y vemos como for your Marta estaba glory. cegada cuando hablamos de los tiempos de Dios, cuándo son los cumplimientos de los tiempos del Señor. And we can see that Martha was blinded of what the timing and the Porque el tiempo fulfillment del of the Lord milagro was. Because the time of the miracle, Era el ahora. it was right now. Pero ella pensaba que el milagro tenía que haber pasado antes. But she thought that the miracle had to happen before. Y cuando el Señor le dice, no te estoy hablando de lo que pasa antes, And when the Lord tells her, he's like, no, I'm not talking about what happened before. como ella hoy no lo ve, se va mañana. Because she cannot En el see día it for final. today, she goes into the future. For Ella estaba tomorrow, acostumbrada for a tener la mirada. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tiempo cronos? Lo cronológico, she lo was natural. used to having her view fixated on the chronological Pero ella no había time. entendido And she has not understood que el kairos del propósito había llegado a su vida en that ese the momento. kairos, the time of purpose, has come to her life in El that kairos moment. es el tiempo oportuno de Dios. The kairos is the perfect timing of the Lord. Entonces Jesús le responde, yo soy Marta, yo soy la resurrección And y la vida. Jesus answers her, I am Martha, I am the Tú no tienes resurrection que and the buscar la life. resurrección y la vida en el cronos, en el You do not tiempo. have to look for the resurrection in the time that Porque is la passing. resurrección y la vida Because resurrection and se life encuentran en una persona, is found in a se person. encuentran en Cristo. It is found in Yo Christ. soy la resurrección y la I vida. am the resurrection and I Y el que am the cree en life. mí And whoever vivirá. believes in me will El que see. cree en mí, Marta, vivirá. Whoever will believe in me will see Martha, Aunque muera, le dice el Señor. even though they die. Y todo el que vive And everything that they live, y cree en mí, that believes in me, no morirá jamás. we will never die. Qué versículazo. Qué palabra de What a Jesús. word of Jesus here. Parece que no la recibiste. Seems like you didn't Ah, receive it. que el que cree en mí no hallará Whoever muerte, sino que believes in vivirá me para siempre. We will never Pero ahí die. viene cuando Jesús but va we'll y live desafía a forever. Marta. And then Jesus comes and challenges Martha here. A ver, Marta, yo te puedo decir lo que yo te quiera decir. Well, okay, Martha, I can tell you whatever I want to tell Pero aquí you. viene la pregunta importante, But the important question here que es la parte de si esta palabra te va a afectar o no. is whether this word is going to affect Si you la or palabra not. que yo te estoy dando te va a cambiar la vida o If no. the word that I'm giving you is changing your life or not. Y Jesús termina su frase And Jesus finishes up y le dice, ¿crees esto? and he asks her, do you believe Marta, this? ¿crees esto? Martha, do you believe ¿Crees que this? yo soy la resurrección y la vida? Do you believe that I am the life and the resurrection? ¿Crees que yo soy el que marca los tiempos de toda la eternidad? Do you believe that I mark the times of all eternity? Y entonces el Señor se acerca al sepulcro donde estaba Lázaro metido. And then Jesus, he gets close to that grave where Lazarus was inside. Y les dice que quiten la piedra. And he tells them, take away the stone. Se ve que Marta dijo que creía, pero no creía. Martha said she believed, but it turns out she didn't believe. Porque cuando Jesús se te para adelante Because when Jesus is standing there in the front y te desafía con una palabra fuerte, and challenges her with a harsh todos word, nosotros sabemos qué decir.
We all know what to say. Sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. Yo lo haré, I will do it. lo creeré, I believe it. lo viviré, I will live it. voy a obedecerte, I'm going to obey voy you. a ser guiado por ti. I'm going to be guided by you. Y Jesús se va al sepulcro, muevan la piedra. But then Jesus goes to the grave and says, move the rock. Y Marta va tras Jesús, Jesús. Martha, she runs after Jesus saying, Y en Jesus, Juan Jesus. 11:39, And there we can read in John vemos que Marta dice, pero 11:39. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí metido. It says, and then Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, by this time there will be an odor, for he has been there 4 days. Si tu hermano al que quieres lleva muerto 4 días, If your brother that has been dead for 4 days, y Jesús viene y te dice que el tiempo de la resurrección llegó, and Jesus comes and says the time of his resurrection has y arrived, manda abrir el sepulcro, and gives the order to move away the rock, si tú de verdad crees en su palabra, if you would really believe his words, lo que menos te preocupa es el olor a muerte. the least of your worries would be the smell of dead that Lo he que would menos have. te preocupa es el olor a muerte. And the least of the worries should have been the smell. Marta no había recibido la palabra en el Espíritu. Martha has not received the word in her spirit. Ella seguía sin creer. She continued without believing Y it. este es el problema, And this is the que problem. nosotros muchas veces venimos a Dios A lot of times we come to y, the Lord y escuchamos con nuestros oídos físicos, and we hear with our physical ears, pero la palabra but the word no solo se mueve en la dimensión natural, does not just move in the natural dimension. la palabra es enviada The en la word is dimensión sent espiritual. in a spiritual dimension. Si la palabra no la recibo en mi espíritu, If I don't receive the word in my spirit, si solo es una experiencia superficial, una vivencia if superficial, it is just a superficial experience, entonces la palabra no va a echar raíces then the word is not going to bring roots, y el enemigo te la va a robar. and the enemy is going to steal it away from you. Si tú no crees con el espíritu, If you do not believe with your el spirit, enemigo te va a robar las promesas. the enemy is going to steal away your El promises. enemigo te va a robar la victoria. The enemy is going to steal away your victory. No te puede robar la salvación, He cannot steal away your salvation, pero él va a trabajar para robarte but el he's going to estado work to de steal plenitud. that state of fullness, El estado de plenitud del reino en tu vida. the state of living in fullness in your life. Todos conocemos la parábola del sembrador, We all have heard the parable of the sower and que va reaping. tirando semillas, cae en la tierra. That farmer that throws the seeds all over. Y después, en Mateo 13, vemos como después de dar la parábola, él se las explica a los discípulos. And then when we continue reading, we can see how Jesus is explaining the parable to his disciples. Y lo que dice sobre el que es buena tierra, And what Jesus is saying over the good en el land, versículo 23, in verse 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra. Y te viene la consecuencia después. Oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. as for what was once sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. And he indeed bears fruit and yields, in one case of 100-fold, and another 60, and another 30. Y ayer yo había preparado más o menos el mensaje de la mañana temprano. Yesterday, I had prepared the message more or less, Y cuando yo a la noche lo estoy revisando, and then at night I was just reading through el it. Espíritu Santo viene y me dice, párate aquí, The Holy Spirit came and he said, "Stop right here. busca esto. Seek what this means. Esta palabra, entiende. This word El que oye y understands. entiende, busca, entiende. Like whoever hears and understands." Bueno, vamos a ver. Okay, so I looked it up. Y cuando empiezo a investigar un And then I poco, started to investigate a little bit. veo que la palabra que Jesús dice es suniemi, suniemi. So we can see that the word that Jesus has used is suniemi. Y lo que significa literalmente And what it literally means es poner dos cosas juntas. is to put two things together. Entender es poner dos cosas juntas. To understand means to put two things together. Y el Espíritu me estuvo hablando.
And the Spirit was speaking to me. Esa semilla de la palabra, This seed of the word, tú tienes que entenderla. you have to understand Tienes que it. poner la palabra junto a tu espíritu. You have to put that word together with your Tienes que spirit. ponerla junto You have to put it together para que pueda dar fruto. so that it can bring fruit. Porque el entendimiento viene cuando la palabra se une con el espíritu. Because the understanding comes when the word is joined together with our spirit. Y ahí fructifica. And that's when it brings fruit. La palabra es enviada como si The fuera una word is semilla. sent like a seed. La raíz de la palabra semilla The root of the word seed, viene del mismo lugar que viene la palabra semen. it comes from the same root than the word semen. Y cuando viene And when it comes y nosotros recibimos eso and we receive it, y esa semilla se junta con el and the espíritu, seed is joined together with our spirit, ¿qué es lo que nace en nosotros? what is born in us? Cristo, Christ. Cristo. Christ. Porque la semilla de la palabra Because the seed of the word tiene ADN Cristo. has the DNA of Christ. Él es el verbo, la palabra que He se hizo is the carne. word that was made Y flesh. cuando yo tomo la palabra y la uno a mi And espíritu, when le I take entiendo the en el word and I espíritu, join it with my spirit ese and I fruto que understand it doy in my al 100, spirit, al 60 y al 30 por uno fruit that se I'm llama bringing, Cristo, 100-fold, se llama 30-fold, Jesús a mi 60-fold. casa, It's called se llama Christ, Jesús it's a mi called trabajo, Jesus, se llama it's called Jesús a mi Jesus in my iglesia, work, se Jesus llama in my home, Cristo Jesus a mi in the church, generación. Jesus in my heart. La palabra en mi The espíritu. word in my Y lo spirit. bueno que tiene Jesús And the good thing about Jesus es que Él es persistente. is that he is Persistente. Él continúa he luchando. continues fighting. He doesn't give up. Y le repite una vez más a Marta. And he repeats one Le more repite time to el Martha. principio de la fe, porque todavía Marta no lo había Explains entendido. this principle of the faith again because Martha has not Y en el understood. versículo 40, And in verse 40, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. did I not tell you that if you believe, you No will te dije see que the si glory of God? crees, Did I not tell you crees, that if you fe, believe no te dije and que si have crees, faith, did you not verás la believe gloria when you de believe? Dios. Did I not say when Gloria, you believe, you manifestación will de la see persona de the Dios. glory of God, the manifestation of who God is? No te he dicho que si tienes fe, Have I not told you that vas if a you have poder ver al faith, Cristo manifiesto en tu you're vida. gonna see Christ manifested in your Yo life? tengo que entender este principio, I have to understand this principle. que la fe no es un juego. La fe no es un juego. That faith is not a game. La vida cristiana no es un juego. Christian life is not a game. En lo que cuando tú recibiste a Jesús te metiste, And when you receive Jesus, you started es en una guerra. a war. Tú te metiste en una guerra. You entered into a war. Te cambiaste de bando You changed sides, y se te dio una espada. and then a sword was given to Antes you. estabas en el bando de las tinieblas escondido en una cueva. Before you were hidden away in a cave on the side of darkness. Y otras fuerzas eran las que peleaban. And there were other strongholds fighting. Tú solo solo te dedicabas a existir en You tinieblas. just dedicated your life A to sufrir. existing in darkness. A tener menos, a tener poco. Cuando estabas en tinieblas, To te be focused dedicabas a on tener yourself, poco. your selfness, and have be focused on very little. Pero ahora que fuiste trasladado al reino de But now you luz, were transported into the kingdom se of te fue God. dada la espada del Espíritu, que The es la sword of the palabra de Spirit was Dios. given to you, that is the word of God. La fe Faith debe ser tu estilo de vida. should be your lifestyle. La fe debería ser tu estilo de vida. Faith should be your lifestyle. Porque hay una fe Because there is a que faith es del Espíritu. that is of the Spirit. Pero hay otra fe que es natural. But there's another faith that is natural. La fe que se establece en lo natural The faith that is established in nature es una fe que se dedica, que atiende a cuestiones religiosas. is a faith that that is focused on religious Una fe things. que se acaba perdiendo en la letra. A faith that is getting lost in the letters. La fe natural, A natural faith. la que tenemos con el alma, What we have in our soul es la que está más ocupada en hacer que en ser. is more focused on doing than being. La fe natural es la que el mundo tiene en la ciencia
And natural faith is what the world has in la que el science, mundo tiene en su dinero y en el that the trabajo. world has in their money and in Es their una work. fe que es cambiante A faith that is ever changing. y es una fe que no tiene la capacidad de establecer. And it's a faith that does not have the capacity to ¿Y por qué establish. digo que esa fe no tiene la capacidad de establecer? Why do I say that this faith does not have the capacity to establish Porque ese something? tipo de fe no dicta una forma de vivir. Because this kind of faith does not carry a form of Es un life. tipo de fe que está abierta a cambiar su esencia y a cambiar su naturaleza. It's a kind of faith that is open to changing their essence and changing their nature. La fe del alma está abierta a cambiar su destino, The faith of the soul is open to changing their destiny. pero la fe del espíritu But the faith of the spirit nunca cambia su esencia, will never change its essence. porque su esencia es Cristo. Because the essence is Christ. Pero lo que sí hace la fe del espíritu But en what ti what the faith of the spirit does in your life es crecer. is grow. La fe del espíritu crece. The faith of the spirit grows. Fíjate la importancia Let's pay attention to the de importance las palabras que nos da Pablo. of the words that Paul leaves us with. En el libro de Hechos In the book of Acts, dice que en él vivimos, nos movemos y en él it somos. says that in him we live, we move, and we are. Que en él encontramos propósito en nuestro ser, That in him we find our purpose en for our being, nuestro obrar, en lo que in hacemos whatever we do, y in en our nuestra working, identidad. and in our Y identity. por eso And because of that, nosotros como hijos de Dios us as children of God, tenemos que aprender a recibir las palabras de Dios we have to en el learn how to espíritu, receive the words of God in our en el spirit, centro de nuestro in ser, the center of our porque ahí being. es donde va a producir un cambio, una Because transformación. that's where it's going to produce a change and a Cuando tú ves la transformation. iglesia primitiva, la When iglesia you cuando nace, Look at the early church when it is born and right at its beginning. ellos vivían por fe. They lived by faith. Lo que hacían era por fe. What they did was by faith. Nosotros ahora tenemos la Biblia, las cartas de Pablo, los We have evangelios. only have the Bible and all the letters of Paul. Pero los and the primeros años Gospels. ellos no tenían ningún escrito. But they were in the beginning, they had nothing written down. Se cree que el primer evangelio se escribió entre el 65 y el 75. It is believed that the first gospel was written in 75, 65, between 65 and 75. Y la primera carta de Pablo And en the el first- 55-56. And the first letter of Paul was written more or less in the year 55. ¿Cómo 56. sabía la iglesia primitiva que era lo que tenía que hacer? How did the early church know what they Si en el had to Antiguo do? Testamento no había iglesia. If in the Old Testament there was Era un no diseño church. nuevo. It was a new La design. iglesia era un invento nuevo. The church was a new La iglesia era algo invention. desconocido. The church was something that was Y no tenemos unknown. ningún manual. And they had no manual to No tenemos follow. nada que nos guíe. They had nothing that guided them. Entonces, ¿qué hacemos? So what do? Empezamos a descansar en el Espíritu Santo. We start resting in the Holy Spirit. Desarrollamos Let's develop la capacidad the capacity de escuchar la voz del Espíritu. to hear the voice of the Spirit. Y vemos cómo la iglesia empezó a crecer, una And locura then lo que we see pasaba ahí. that the church started growing tremendously. Pero ahora But now, la iglesia no desarrolla la capacidad de escuchar al Espíritu. the church does not develop this capacity of listening to the Holy Desarrolla la Spirit. capacidad de escuchar predicadores, They develop the capacity to listening to de preachers, escuchar a pastores, to listen to de pastors, escuchar lo que los grandes de la fe tienen que decir to listen to what the great of faith have to say. y depender de lo que otro está And recibiendo. they're depending on what Y no others nos are damos receiving. cuenta And we don't que el mismo de que al realize que él está recibiendo puede the recibir tú same directamente. that this person is receiving, you can also receive La directly iglesia from. tiene The que church volver has to come back a desarrollar capacidad profética, a to desarrollar develop capacidad de a escuchar la voz de prophetic Dios. capacity, the capacity to be able to hear the Que seamos capaces de recibir guía del that we Espíritu. are capable of receiving Porque guidance. muchos son los que llegan a Jesús y pasan años y años y años en Because there are a Jesús lot that came to Jesus and they spent years and years and years with Jesus. y no crecen ni un poquito. And they didn't grow, not even a little bit. Estoy seguro que alguno tú conoces, I'm sure you know some of them. que lleva 20, 30, 40 They were años en la 20, iglesia 30, 40 years in the church, y su vida sigue igual. and their life continues Quizás being sabe the same. 150 versículos de memoria, Maybe they know 150 verses by memory, pero no da
fruto, but they don't bring fruit porque saben leer, because they know how to read, pero no saben recibir. but they don't know how to receive. Lo que hacen es repetir. What they do is repeat. Los cristianos parecemos loros hoy en día. Christians, sometimes we seem like parrots. Escuchamos y We repetimos, hear and escuchamos y repeat, we repetimos. hear and Y repeat. por eso durante generaciones And that's why throughout el mensaje que generations, prevalece es siempre el mismo. the message that was preached was always the Y yo same. no digo que el mensaje del evangelio tenga que cambiar. And I'm not El saying that mensaje the es más que message of the gospel suficiente. should change Cristo es because más que it's more than enough. suficiente. Christ is more than enough. Pero tenemos que cambiar las estrategias. But we have to change our Tenemos que cambiar las strategies. formas. We have to change our ways. No es posible que tanto tiempo, tantos años invertidos no estén dando fruto. It's not possible that Algo so tiene que many pasar, years algo tiene invested que cambiar. bring no fruit. Something has to change. La iglesia tiene que aprender The church has to learn a matar, a asesinar y a quebrantar, a how to destruir. kill and break and destroy. Vas a pensar que te voy a decir al diablo, pero no. Now you're going to think I'm going to say the devil, but no. Al viejo hombre. Our old self. Pues Satanás no te puede tocar. Satanás no te puede tocar. Satan cannot touch No you. tiene autoridad sobre tu vida has si tú no estás authority en of your santidad, en If Cristo. you está are in bien. holiness and living in Christ. Lo que está deteniendo a la iglesia es la iglesia. What is stopping the church is the church. Estamos viviendo en la vieja We criatura. are living in our old Y el creation. viejo hombre tiene que morir. And our old self has to Porque el die. viejo hombre es un desgraciado. Because our old self is a jerk. Un desgraciado. A jerk. Y digo desgraciado con razón. Desgraciado. Porque el viejo hombre no puede entrar en la gracia del Señor. Our old self cannot be in the grace of God. El viejo hombre no está diseñado para recibir del Espíritu Santo. Our old self is not prepared to receive from Por the eso Holy tenemos que ser Spirit. tornados en nueva criatura That's what we have to be turned into a new para poder creation. recibir un vino that nuevo, we are para poder able to recibir algo receive this new nuevo, wine, para to poder be able recibir to identidad receive nueva. something new. La capacidad profética, The prophetic la capacidad de capacity, escuchar la voz del the Espíritu capacity to hear the voice of the Spirit, es únicamente para el nuevo hombre. it's uniquely for the new creation. La unción, The anointing, la unción del Espíritu the anointing of the Holy Spirit, es solamente para el nuevo hombre. it's only for the new creation. El viejo hombre no entiende las verdades del reino. The old creation does not understand the truth. El of viejo the hombre está kingdom. encerrado en la lógica natural. The old creation is locked up in their own reasoning. No vive por la fe. They don't live by faith. La fe es del Espíritu. Faith is of the Spirit. Y el Espíritu no tiene nada que ver con el viejo hombre. And the Spirit has nothing to do with our old creation. Para eso murió Jesús. That's why Jesus came. Para que el Espíritu no tenga que tocar al viejo hombre. So that our spirit does not have to Y Él pueda touch our tener old self, trato con la criatura nueva que hay en mí. but He can treat with the new creation that was Entonces made yo in tengo me. que trabajar So I have to work para poder posicionarme so that I'm able to position myself en un lugar donde yo pueda recibir, en un estado donde yo pueda recibir in a place where I'm able to receive una mayor medida de fe. a greater measure of faith. ¿Y cómo hago esto? And how do I do that? Exponiendo mi espíritu al Espíritu Santo. Exposing my spirit to the Holy Spirit. Exponiendo mi espíritu a la palabra de Exposing Dios. my spirit to the Word of God. Porque al igual que la adoración, Because the same way that la palabra worship, dice que la adoración es en espíritu. the Word tells us that Que Dios está worship is in buscando spirit. a los adoradores en espíritu y en verdad. That God is seeking worshipers in spirit and in truth. Pero hay un montón de gente que no sabe adorar con el espíritu, But there are a lot of people that don't know how to worship in spirit. que adora con el alma. They worship with their soul, Emocionalismo. with emotion. Lloran y se creen que es bonito lo que dieron porque lloraron. And it's a beautiful moment because they cried. Pero el espíritu no está ahí. But the spirit is not Y al there. igual que tenemos que aprender a adorar en espíritu, And the same way that we have to learn how to worship in spirit, tenemos que aprender a recibir la palabra we en el have to espíritu learn how to receive the word in our y spirit no con el alma. and not with our soul. No estoy recibiendo algo almático, algo emocional. You're not receiving something Cuando tú emotional, recibes la something from the palabra, soul. When you receive the word, Estás recibiendo algo que tiene poder transformador You're para receiving impactar something that tu has a vida e transforming impactar tu power nación. to change Esa es and la palabra impact de your Dios. life and Esa your es la palabra en la nation. que creemos. This is the word of God. This is the word that we believe in.
Antes de morir, Before we die, Jesús anunció que lo que iba a pasar. before Jesus died, he announced what was Que going el to templo happen. se derribará, pero That será the temple will reconstruido be en 3 destroyed, días. but he will be built up again in 3 days. Los discípulos tendrían que haber entendido que Él iba a resucitar, And the disciples should have been able to understand what was going to happen. pero no quisieron entender. Se quedaron But they did estancados not want to en la see. tristeza de la They got muerte. stuck in the sadness of his death. No les dio la fe, no les alcanzó la fe. They didn't have enough faith. Y cuando Jesús aparece, And then Jesus appears. algunos de los versículos de los discípulos lo ven Some of the disciples see him, y se lo cuentan a los otros. and then they tell some of the others. Pero hay uno que se llama Tomás, But there's one that is called Thomas. que le cuesta, And it was difficult for le him. cuesta. It was difficult. Yo no sé si tú te ves un poquito en Tomás, que a veces te cuesta I creer, don't know te if cuesta sometimes you creer. feel like Los Thomas a testimonios de moment, los but demás, las historias. to hear testimonies of others is Ay, porque yo me difficult sané for de you no sé to qué. believe. It's like, I believe that I Porque a mí el got Señor healed me from this libertó and de- this and this. The Lord freed me from this and this. But it's like, Y los discípulos llegaron. let's see. Jesús resucitó. And then the disciples, Nuestro they Señor came back and said, resucitó. our Lord resurrected. Jesus resurrected. Tomás hizo. Hasta que yo no pueda meter mi dedo en sus Until I agujeros y cannot tocar place my la herida de fingers su in his costado, wounds and can feel his side, yo no lo voy a creer. I'm not going to believe it. Y cuando Tomás está reunido con los discípulos más adelante, And then Thomas is gathered together with the other disciples. Jesús se aparece entre ellos. And Jesus appears to them. Y lo podemos leer en Juan 20, And we can read that in John 20. que Jesús, es que Jesús a veces era. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Mas bienaventurados los que no vieron y creyeron. Then he said to Thomas, put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it on my side. Do not disbelieve, but believe. And Thomas answered him, my Lord and my God. Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Qué día difícil para Tomás, ¿no? En parte, porque está diciendo, yo no creo en eso, y se te aparece adelante. It was like he was saying in the moment, I don't believe this, and then Jesus appears in that Y encima moment. Jesús sabe lo que él había hablado en And then intimidad a Jesus knows what nosotros. he even said, and said specifically the things that he asked for. El Señor sabe si tú estás creyendo o no estás The creyendo. Lord knows whether you're believing or not believing. El Señor sabe si tú estás esperando a ver para creer. The Lord knows whether you're waiting to see before you start believing. Pero el consejo que le da Tomás, But the advice that he gives la Thomas, dirección que le da, the direction that he gives him, no seas incrédulo, sino don't creyente. disbelieve, but start believing. No seas incrédulo, sino creyente. Don't live in unbelief, but start believing. A veces nuestra fe se ve desafiada por la palabra misma, Sometimes our faith is challenged by the word itself por nuestra teología. or our theology. No, pero es que yo siempre aprendí esto It's de like, esta but I manera. always learned this in that way. Estos últimos 3 años de mi vida, These last 3 years of my el life, Señor agarró 90% de todo lo que yo estaba seguro que sabía the Lord took the 90% of what I thought I was sure about to know, y lo rompió con and su He sobrenaturalidad. broke it with His supernaturality. Y él dice, pero Señor, I said, Lord, mi teología, my theologies, lo que siempre aprendí, Señor, this is what I have always learned y before, lo que yo Lord. siempre escuché, And I always heard this. y en lo que yo tanto invertí. And I invested so much in this. Y el Señor me miraba And the Lord looked at me y me decía, no, 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 and said, no. tu teología no, la mía. Your theology? No. My. Tu palabra no, la Your mía. word? No. My word. Tu verdad no, la Not mía. your truth, but my truth. A veces Dios desafía lo que hemos construido religiosamente o con nuestras costumbres. Sometimes the Lord challenges what we have built
religiously. A veces la without palabra nos traditions. desafía por causa de la circunstancia en la que estamos, por el Sometimes historial, el pasado que tenemos. The word challenges us based on the circumstances that we're living and the history that Y le we have. respondemos al Señor. And we answer Señor, to the tú Lord. dices esto, Lord, you say this, pero esto es lo que mis ojos ven. but this is what my eyes are Señor, tú seeing. dices esto, You say pero mis this, oídos escuchan lo but my otro. ears are hearing this. Mi alma está sintiendo My cosas tan soul is diferentes. feeling something that is so different. El Señor nos desafía en tantos aspectos. The Lord challenges us in so many aspects. Pero esta mañana yo no te estoy hablando de creer en tus sueños. But this morning, I'm not talking about believing your dreams. Yo te estoy hablando de creer en lo que la palabra de Dios dice. I'm talking about believing what the Word of God says. Creer en que Dios, To believe in that God, al igual que fue fiel contigo hasta ahora, the same way that He was faithful with you up until now, Él seguirá siendo fiel. He will continue being faithful. Te estoy hablando de creer en aquel que tiene sujeta todas las I'm cosas. talking believing the one that has everything subject to Him, Aquel que resucitó de los the one that muertos, resurrected from death, que sanó enfermos, libertó that healed the endemoniados. sick and freed the demonized, Aquel que está comprometido. the one that is committed. Él está comprometido, Él hizo un pacto He's committed. He made a covenant, a pact con que su reino avance aquí en la for tierra. His kingdom to advance here on earth. Es la fe, It's faith. es la fe It's faith la que te va a meter en la vida del reino. that is going to place you in the life of the kingdom. Es la fe It la is que te va faith a meter en la vida That del is going reino. to place you into a life of the kingdom. La fe te va a enseñar a ser ciudadano del cielo. Faith is going to teach you how to be a citizen Porque of heaven. por la fe vas a recibir la palabra Because en tu by espíritu faith en el you're going nombre to de receive the Jesús. word of the Spirit in the name of Jesus. Te voy a contar una última historia. I'm going to tell you one last story. Hay algo que yo leo en la Biblia y como te decía, es una de esas historias que desafían mi fe, There's something that I read in the Bible, and it's one of these moments that it challenges my faith. que desafían mi teología, ¿no? It challenges my theology. Resulta que Jesús, él vuelve a Nazaret, la tierra donde se crió. Turns out that Jesus goes back to the land he grew up in Ya Nazareth. habiendo comenzado su ministerio, habiendo He has already empezado a predicar, Started his ministry, started preaching, vuelve donde estaban todos sus amigos de la infancia. and then he goes back Donde la to gente his lo conoce. childhood friends where the people knew him. Y en Mateo 13, el versículo 54, And in Matthew 13, in 54, dice que venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? and coming to his hometown, he taught them in their synagogue, so that they were astonished and said, "Where did this man get this wisdom and these mighty Y en los works?" siguientes versículos leemos cómo ellos empiezan a hacer preguntas sobre Jesús. And then in the next few verses, we can read about them asking questions about Jesus. ¿No es este el hijo de José, Isn't that the son of carpintero? Joseph? el que trabajaba con la madera? The one that was that is a carpenter, the ¿No one es that este el worked que with tiene los wood? otros hermanos que estuvo aquí? Isn't he the brother of all of these people here? ¿Este quién se cree que es? Who does he think he ¿Quién is? se cree que es para venir a enseñarnos ahora si yo lo conozco desde que es Who does chiquitito? he think he is that he comes to teach us? I know him since he's so small. Y en el versículo 58 And then in verse 58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. and he says he did not do many mighty works there because of their unbelief. Yo creo en la sabiduría, en la soberanía de Dios. I believe in the sovereignty of Y God, que si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. and that if God wants to do something, he's going to do it. Y no hay que levantar culpa sobre la gente que no vive lo que está esperando, ¿no? And we don't have to blame or spread guilt to the people that are not living what they are praying for or desiring. Pero al mismo tiempo, But at the same time, pareciera que en el diseño del reino de it Dios seemed that in the design of the kingdom of God, hay un papel vital there is a vital role que la fe juega a la hora de ver la manifestación
de la gloria de Dios en nuestra vida. that faith plays in order to see the manifestation of God in our lives. Una fe A faith que es de reino, that is of the kingdom, una fe que está en el Espíritu, a faith that is in the Spirit, te va a llevar a tener la perspectiva correcta de is las going to cosas. bring you to have the correct perspective of God. Porque nosotros podemos mirar a Jesús Because we can look at Jesus y ver a ese personaje histórico. and we can see a historical character. Jesús es aquel que nació en un pesebre Jesus is the one that was born in the stable. y encima lo mataron sus enemigos y murió humillado en una cruz, lo And escupieron. then his enemies killed him and he died humiliated on the cross. Esa puede ser tu perspectiva de This Jesús. can be your perspective of Jesus. Pero la perspectiva de los hijos de fe But de the los hijos del perspective reino of children of faith of the kingdom es que si Él murió en una cruz fue por mí. is that he died on the cross for me. Él se hizo débil para hacerme fuerte. He became weak so I can be Él strong. murió para que yo pueda vivir. He died so that I can live. Y Él no se quedó en esa cruz. And he did not stay on that Él cross. resucitó y vive en los He cielos. resurrected and he lives in Y heaven. no solo eso, sino que espiritualmente, mi estatus espiritual me llevó a los cielos a And vivir not con just Él. that, Estoy but my sentado con spiritual Cristo. status took me up with him. I am seated with Christ in heavenly places. Y entonces escucha las palabras. And then you hear the word. No te he dicho que si crees, Did I not tell you that if you believe, verás la gloria de Dios. you will see the glory of God? No te he dicho que si crees, Have I not told you verás la gloria de Dios. that if you believe, you will see the glory of God? Yo tengo que tener la fe correcta. I have to have the correct faith. Yo tengo que tener la fe correcta. I have to have the correct Porque faith. la fe que viene del Espíritu Because the faith that comes from the me va a Spirit llevar a tener la perspectiva is going to correcta bring de me las to have cosas. the correct perspective of things. La perspectiva humana puede ser muy popular allá afuera, A human perspective can be very popular out there. pero lo que tiene que predominar en la iglesia de Jesús But what has to be priority in the church of Jesus es que Christ veamos las cosas is for us to see things desde la fe del reino. out of the faith perspective of the faith of the kingdom. Porque el que tiene fe del reino Because whoever has faith of y the kingdom trabaja en crecer and works on making it or letting it grow va a ver la gloria de is going to Dios see the manifiesta glory en of su God. vida. Va a ver la their life. gloria de Dios Is going to manifiesta en su see the vida. glory of God in their life. Oh, ahí donde estás, cierra tus ojos. Wherever you are, Dile, just close your Jesús, eyes and say, yo quiero más de Jesus, esta fe. I want quiero more más of de that esta faith. fe. I want more of your faith. Señor, enséñame Lord, teach a buscarme en tu palabra, a me to seek buscarte a your ti, a word, to buscarte a seek ti. you, to seek Discipúlame, you. Señor. Ayúdame a Disciple me, crecer. Lord. Help me to Yo quiero, grow. Señor, ver las cosas como tú las I ves. want to see things the Yo way quiero, that you Señor, see them. No verme atrapado por el alma, dominado por I el don't alma, want to see myself being sino que mi espíritu que es uno led by contigo, my soul, but that my mi spirit, espíritu which que ha is sido one with transformado, you, my spirit that has que tú been ya lo has transformed, decretado y declarado santo, justo, you redimido y declared vivo. holy and righteous Tome and el dominio de revived, mi vida can take over y dominion me in my empuje, life me propulse, and me can impulsa a push me tener and una vida impulse me contigo. into a life with you. Señor, apasioname por Lord, ti. give me passion. Apasioname por ti. Give me passion for you. Yo quiero ver tu gloria en mi I vida. want to see your glory in my Yo life. quiero creer y ver tu gloria en mi I vida. want to see your glory in my life. Oh, yo quiero verte, I want to Jesús. see you, Jesus. Yo quiero conocerte, I want to Jesús. get to know you, Jesus. Yo te invito a que te pongas de pie. I want to invite you to stand to your feet. Quizá nunca habías pensado en esto, Maybe you have never thought about this, pero quizá tengas que pedirle perdón al Señor but maybe you have to ask for forgiveness from God por todas las excusas que hemos puesto a lo largo de los años para no creer. for all of these excuses that we have given Him to not believe over the years. Oh, Señor, pero mis estudios dicen una cosa. Ah, Lord, but my studies say one thing. Mi forma de entender tu palabra dice My una way cosa. of understanding your word says this. Ya los milagros cesaron, Señor.
There are no more miracles, Lord. Ya las sanidades cesaron, Señor. All of the healings are already Esas son run cosas out. para la iglesia primitiva, Those Dios. were things for the early church. Ya the las first lenguas church. cesaron, Señor. But speaking in tongues is not anymore. Ya ese mover cesó, Señor. This moving of yours, it's not anymore. Que el Espíritu de Dios But let the Holy Spirit of God te muestre la verdad de la palabra. show you the truth of His Word. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y Because God siempre. is still the same yesterday, today, and Y sus forever. palabras siguen siendo para And hoy. His words Su are palabra still sigue for siendo para today. hoy. No His te he dicho que words si are still crees for verás la today. gloria de Have I Dios. not told you No that te he if you dicho que si believe, you're crees going to verás la see the gloria de glory of Dios. God? Yo creo en un Dios que es I capaz believe in a God that is de hacer un capable. milagro en tu casa, de hacer un will do a milagro en tu miracle familia. in your Un Dios house, que es in capaz your de home, in rescatar a your tu hijo de la family, droga, that rescatar a can tu hijo rescue de la your cárcel son de from drugs, tinieblas. from prison and from Un Dios que es darkness. capaz de A sanar, God that is capable of un healing. Dios que es capaz de A libertar, God that is capable of freeing. un Dios que es capaz A God that is capable de hacer manifiesta of showing Himself su gloria en nuestra and vida His glory in our de life forma in sobrenatural. a supernatural way. La fe del reino The faith of the es una kingdom fe sobrenatural. is a supernatural faith. No es una fe que se queda atascada en puras teorías, It's not a faith that is stuck in pure theory, sino que es una fe que se vive. but it's a faith that is lived. Que la fe correcta, That the correct faith, que una fe que sea establecida en tu espíritu, faith that is established in your spirit, guíe tu vida, can guide your life, te guíe a escuchar la voz del Espíritu, can guide you to hear the te voice guíe a of the Holy escuchar la Spirit, verdad de can Dios guide you to hear the truth of y God, te impulse, and te can impulse levante, you, te despierte de lift tu you up and sueño, wake you up te from saque your de dream, tu cueva. can bring you out of your cave. Entiende en esta mañana, Understand this morning. entiende en esta mañana Understand this morning que Dios te quiere usar, that God wants to use you. que Dios te quiere usar, That God wants to use you. que esta no es una cuestión de economía, no es It's una not cuestión de about estudios, Economy or studies. es una cuestión de fe. It's about faith. Señor, Lord, ayúdanos a crecer en nuestra fe, help us to grow in our faith porque queremos ser usados por ti. because we want to be used by you. Oro para que tu Espíritu Santo I pray for your Holy venga Spirit sobre cada persona en este to lugar. come over every person in this Ordene los place pasos de cada and uno en order el the nombre de steps of every Jesús single person y in this llene cada place vida en el nombre de and Jesús. fill every single Oro life in en the el name nombre of de Jesús Jesus. por un mover de unción. Pray in the name of Jesus for a moving of anointing. Oh, la fe del Espíritu, la fe del Espíritu, la fe del Espíritu. Que entendamos la semilla, Let's understand the seed. que la unamos con nuestro espíritu, Let's join it with our spirit para que en el nombre de so Jesús that in the name of Jesus, Cristo sea levantado en nosotros, Christ can Cristo be sea lifted up in manifestado en us. nosotros, Christ can be Cristo shown se in haga us. presente en el mundo Christ can a be través made de su present in iglesia, this world a través de through sus His hijos church y a través and de su through pueblo, His children para la gloria and del through His Padre sons, so that for the glory of the Father y para la salvación de las and for the naciones. salvation of all nations. Hoy recibimos esto Today we receive this en lo profundo de nuestro in the ser, depth of our lives. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén, amén y amén. Amen. Gracias a todos por venir, por adorar con nosotros. Thank you everyone for coming and worshiping with Antes de us. salir, recordarte Before you que el leave, I want jueves to a las remind 8 you, seguimos con el on estudio bíblico Thursday at 8 p.m. we continue with our Bible study. y estate en oración.
and be in prayer. Amén. Amen. No te distraigas todavía. Don't get distracted yet. Estate en oración Be in prayer por lo que Dios quiere hacer en nuestra tierra. for what God wants to do in our land. Señor va a activar en el nombre de Jesús. The Lord is going to activate in the name of Jesus. Va a activar puntos de misión, Gonna va a activar activate points of mission, dones, mission points en and su cuerpo. gifts in His body, porque se viene un mover a las Islas Canarias, because the moving is coming to que the ya Canary se ha esperado Islands mucho tiempo. that has been awaited for a long time. Pero en el nombre de Jesús, el Kairos ha llegado y es But in hora the de name of vivirlo. Jesus, the Kairos has Entramos come en and un tiempo arrived nuevo, over these entramos en la islands. gloria. We Amén. enter into His glory. Amén.